سینس وربز یا اسٹیٹو وربز کیا ہوتے ہیں؟ آپ لوگوں کے بہت زیادہ کمنٹس آ رہے تھے کہ اسٹیٹو وربز کیا ہوتے ہیں، ان پہ ویڈیو بناؤ، تو آئیے آج پڑھتے ہیں۔ سینس وربز آر آلسو کالڈ اسٹیٹو وربز، نان پروگریسو وربز اینڈ وربز آف پرسیپشن۔ سینس ورب کو ہم اسٹیٹو ورب کہتے ہیں، نان پروگریسو ورب بھی کہتے ہیں، اور وربز آف پرسیپشن بھی ان کو ہم کہتے ہیں۔ اوکے، یہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ سینس وربز آر دوز وربز which are used to show senses، کیونکہ سینس وربز ہمارے پاس وہ ورب ہوتے ہیں کہ جن کو ہم اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ یہ ہمیں سینسز شو کرے۔ سینسز کیا ہوتے ہیں؟ ہیئر، سی، ٹیسٹ، اسمیل، فیل، یہ 5 سینسز جو ہوتے ہیں یہ ہمیں شو کرتا ہے یہ سینس وربز۔ مینٹل ایکٹیویٹیز جو ہمارے دماغی یا ذہنی سرگرمی ہوتے ہیں، مطلب وہ کام جو ہم دماغ کے ذریعے سے کرتے ہیں جن کا فزیکل کوئی ایکشن نہیں ہوتا، مینٹل سرگرمی جو ہوتی ہے، اوکے، جو ہم دماغ کے ذریعے سے کچھ کام کرتے ہیں۔ ایموشنز اور ایٹیٹیوڈز ہمارے احساسات جو ہوتے ہیں یا جو ہمارا رویہ ہوتا ہے، اینڈ اسٹیٹ آف بینگ اور پوزیشن، یا جو ہمارے ہونے کا حالت ہے یا پوزیشن ہے، ملکیت ہے کہ کوئی چیز کس کا ہے، کسی چیز کا مالک کون ہے، اوکے، کوئی چیز کس حالت میں ہے یا کسی چیز کا مالک کون ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو شو کرنے کے لیے ہم سینس وربز کا استعمال کرتے ہیں، جسے ہم اسٹیٹو وربز بھی کہتے ہیں۔ مطلب ہم سینسز، مینٹل ایکٹیویٹیز، ایموشنز اور ایٹیٹیوڈز، یا اسٹیٹ آف بینگ ہو اور پوزیشن ہو، ان سب میں سے کسی کے بارے میں جب بھی بات کرنی ہو تو ہم سینس ورب کا استعمال کرتے ہیں۔ آئیے ان کو ایگزامپل سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سینسز ہمارے پاس کون سے ہوتے ہیں؟ ہیئر، سی، ٹیسٹ، اسمیل، فیل، یہ 5 ہمارے پاس کیا ہے؟ 5 سینسز ہے، جسے اردو میں خواص ہمسہ کہتے ہیں۔ اوکے، ان کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں، ان کو جب ہم شو کرنا چاہتے ہیں تو ہم سینس ورب کا استعمال کرتے ہیں۔ مینٹل ایکٹیویٹیز سے کیا مراد ہے؟ ریممبر، فارگیٹ، تھنک، نو، گیٹ ایٹسٹرا، کہ جو چیزیں ہم یاد کرتے ہیں، بھولتے ہیں، سوچتے ہیں، جانتے ہیں، مطلب ایسے کام کہ جو ہم دماغ کے اندر کرتے ہیں جن کا فزیکلی کوئی ایکشن نہیں ہوتا، ہم اپنے مینٹلی دماغ میں ذہنی طور پر ہم وہ کام کرتے ہیں، تو وہ جب ہم شو کرنا چاہتے ہیں تو اسے ہم سینس ورب کے ذریعے سے یا اسٹیٹو ورب کے ذریعے سے شو کرتے ہیں، انہیں ہم اسٹیٹو ورب کہتے ہیں۔ ایموشنز اور ایٹیٹیوڈز کون سے ہوتے ہیں؟ لو، لائک، وانٹ، ہیٹ، نیڈ ایٹسٹرا، یہ ہمارے پاس ایسے وربز ہے کہ ان کے ذریعے سے ہم اپنے ایموشنز کو شو کرتے ہیں یا اپنے ایٹیٹیوڈز کو شو کرتے ہیں۔ اوکے، اسٹیٹ آف بینگ اور پوزیشن سے کیا مطلب ہے؟ ہم کون سے حالت میں موجود ہے یا کوئی چیز کس کا ہے، کسی چیز کا مالک کون ہے۔ اوکے، از، آر، ایم، ہیو، ہیز، اون، بلانگ وغیرہ، یہ ہمارے پاس ایسے ورب ہے کہ جن کے ذریعے سے ہم اپنی حالت شو کرتے ہیں یا کسی چیز کی پوزیشن شو کرتے ہیں کہ یہ چیز کس کا ہے، مالک کون ہے اس چیز کا۔ آئیے اگزامپل دیکھتے ہیں۔ I can hear his voice، I can hear his voice، یہاں پہ hear کیا ہے، یہ ہمارے پاس سینس ورب ہے، اسٹیٹو ورب ہے، کیونکہ یہاں hear سینس کے لیے آیا ہے، سینس شو کیا ہے۔ اوکے، سننا، یہ 5 سینسز میں ایک سینس ہے۔ اوکے، hear سینس ورب ہے۔ I remember my school days، I remember my school days، یہاں پہ remember کیا ہے، مینٹل ایکٹیویٹی ہے، دماغ کے اندر ایک کام ہو رہا ہے، ایک پروسیس ہو رہا ہے، فزیکل ایکشن کوئی نہیں ہے اس کا، تو یہاں پہ ریممبر مینٹل ایکٹیویٹی ہے۔ اوکے، اور اس کو ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ سینس ورب ہے، اسٹیٹو ورب ہے۔ ہی ہیز اے کار، ہی ہیز اے کار، یہاں پہ ہیز کیا ہے، ہیز نے پوزیشن شو کیا ہے، ملکیت کا اظہار کیا ہے کہ کس کا کار ہے، ہی کا، ہی ہیز اے کار، ہی کے پاس کار موجود ہے، کار کا مالک کون ہے، ہی ہے۔ آئی لو کرکٹ، آئی لو کرکٹ، یہاں پہ لو کیا ہے، ایموشن کو شو کرتے ہیں۔ اوکے، کہ میں کرکٹ سے پیار کرتا ہوں، کرکٹ کے لیے کیا تاثرات ہے، کیا ایموشنز ہے، کیا احساسات ہے، لو وہ شو کرتا ہے۔ اوکے، تو یہاں پہ لو ایموشن کے لیے آیا ہے، تو ایسے وربز کے جو ایموشن شو کرے اسے ہم سینس ورب کہتے ہیں۔ وی نو ایچ ادر،
we know each other, यहाँ पे नो किया है, एक मेंटल एक्टिविटी है कि हम जानते हैं एक दूसरे को। अब जानने में कोई फिजिकल एक्शन तो नहीं है ना, ओके, तो जानना क्या है, एक मेंटल एक्टिविटी है। जो मेंटल एक्टिविटी शो करे उस वर्ब को हम क्या कहते हैं, सेंस वर्ब कहते हैं, ओके। लेकिन इसके साथ साथ आप नोट में ये बात याद रख ले, सेंस वर्ब्स आर नॉर्मली नॉट यूज्ड इन आईएनजी फॉर्म्स अपार्ट फ्रॉम 3 केसेस। सेंस वर्ब्स हमारे पास जितने भी होते हैं इनको हम आईएनजी फॉर्म में इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि सेंस वर्ब हमारे पास नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब होते हैं। नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब का मतलब ये होता है कि जो काम जारी होता है कि वो हम आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब से जाहिर करते हैं, वो हम यहाँ पे नहीं इस्तेमाल कर सकते। ये हमारे पास नॉन प्रोग्रेसिव है, इसलिए आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब हम यहाँ पे इस्तेमाल नहीं कर सकते, सिवाय 3 केसेस के। सिर्फ 3 जगहों पे हम क्या करते हैं, आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी हम आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल सेंस वर्ब के साथ नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारे पास नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स होते हैं। वो 3 केसेस कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं। नंबर 1, विद द वर्ड ऑलवेज। ऑलवेज जब आता है तो इसके साथ हम सेंस वर्ब के साथ आईएनजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी ऑलवेज का वर्ड आता है तो हम सेंस वर्ब के साथ क्या करते हैं, आईएनजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ही इज ऑलवेज फॉरगेटिंग हिज मोबाइल। ही इज ऑलवेज फॉरगेटिंग हिज मोबाइल। फॉरगेट किया है, ये हमारे पास सेंस वर्ब है, मेंटल एक्टिविटी शो करता है कि वो हमेशा भूलता है, ओके। भूलना एक मेंटल, एक जहनी सरगर्मी है, ओके। लेकिन यहाँ पे ऑलवेज आया है तो ऑलवेज के साथ हम क्या करते हैं, आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। ही इज ऑलवेज गेटिंग हिज मोबाइल। दूसरा केस हमारे पास क्या है, विद लिमिटेड ड्यूरेशन, कि हमारे पास महदूद टाइम होता है। लिमिटेड ड्यूरेशन के लिए हम क्या करते हैं, आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। ही इज बीइंग नॉटी टुडे। ही इज बीइंग नॉटी टुडे। बी किया है, ये हमारे पास स्टेट ऑफ बीइंग शो करता है, ओके। और ये बी के साथ हम आईएनजी का इस्तेमाल कर सकते हैं लिमिटेड ड्यूरेशन के लिए। लिमिटेड ड्यूरेशन का मतलब ये है कि वो नाटी है सिर्फ आज के लिए, आज वो नाटी हो रहा है, ओके, शरारती बन रहा है, ठीक है। तो ये टुडे है, आज है, तो ये लिमिटेड ड्यूरेशन है, मतलब हर दिन, हर वक्त, हर टाइम वो नहीं होता, सिर्फ आज के लिए वो नाटी बन रहा है। तो ये बीइंग आईएनजी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा हमारे पास जो केस है विद फिजिकल चेंज, कि जब फिजिकल चेंज आ रहा हो तो उसमें हम आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ही इज फीलिंग बेटर टुडे। ही इज फीलिंग बेटर टुडे। फील हमारे पास क्या है, सेंस वर्ब है, ओके। इसके साथ आईएनजी हम तब इस्तेमाल करते हैं जब फिजिकल चेंज आता हो। ही इज फीलिंग बेटर, कि वो अब बेहतरीन महसूस कर रहा है, ओके। फीलिंग बेटर, उसकी फिजिकल जिस्मानी तौर पर उसमें एक चेंज आ रहा है, तो उस चेंज की वजह से हम क्या कर रहे हैं, आईएनजी सेंस वर्ब के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, ओके। तो ये था हमारे पास सेंस वर्ब्स, जैसे हम स्टेटिव वर्ब्स भी कहते हैं। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।